untuk senantiasa berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya, bahkan menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم وقد سبق بطوله. وهذا الحديث فيه الوصية بكتاب الله حثا على الاعتصام به والاستمساك به والعمل بهذا الكتاب العظيم، وأن يكون مرجع المسلم ومعوله في فهم دين الله مع السنة الغراء الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن من لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن دعا عباده إلى العناية بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته صلوات الله وسلامه عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث الوصية بأهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص في الوصية بأهل البيت، وأيضا سبق الإشارة هناك أن هذه الوصية العظيمة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يوفق للعمل بها عبر التاريخ إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين حفظوا هذه الوصية حقا وقاموا بها بوفاء، فحفظوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصيته في آل بيته بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، فكانوا أسعد الناس حفظا لهذه الوصية ورعاية لها. ومن قرأ التاريخ وجد ذلك. أما من سواهم فحالهم في هذا المقام بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، والأمر تقدم بيانه وإيضاحه عندما عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا بهذا الأمر، أن الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما جاء عن علقمة رحمه الله تعالى قال: إن مثل علي رضي الله عنه في هذه الأمة مثل عيسى عليه السلام، أي أن عيسى حصل فيه غلو وجفاء وتوسط، ومن الناس من غلوا فيه فاتخذوه إلها، ومنهم من جفوا فيه والعياذ بالله فادعوا أنه ابن بغي، ومنهم من كان وسطا في ذلك. وأهل السنة كانوا في علي رضي الله عنه أهل وسطية واعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومنه عليهم. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis dalam masalah ini, diantaranya itu hadis Zaid bin Arqam yang telah berlalu di dalam bab menghormati ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami seraya berkhutbah.
Beliau menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah serta memberikan nasihat dan peringatan. Setelah itu beliau bersabda, "Selanjutnya ketahuilah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, yang barangkali utusan Rabbku yaitu malaikat maut hampir datang dan aku akan menerimanya. Aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat. Pertama adalah kitabullah yaitu Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan peganglah teguh-teguh kitabullah itu." Beliau memerintahkan untuk selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan menganjurkan untuk memahaminya. Lalu beliau bersabda, "Dan ahli baitku yaitu keluargaku, aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahli baitku. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahli baitku." Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, terdapat padanya wasiat untuk berpegang kepada kitabullah, untuk senantiasa berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya, bahkan menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya disertai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak mengamalkan sunnah, berarti ia tidak mengamalkan Al-Quran. Bukankah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran seringkali mengajak manusia untuk berpegang kepada dan mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Sebagaimana dalam hadis ini, kata beliau, yaitu wasiat untuk menghormati keluarga Rasulullah SAW, ahli bait Rasulullah. Makanya beliau bersabda, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Dan telah lewat, kata beliau, bab yang khusus tentang masalah ini, dan telah kita isyaratkan dan jelaskan pada waktu itu tentang wasiat yang agung ini. Namun, tidak ada kelompok dalam Islam yang diberikan oleh Allah taufik untuk mengamalkan wasiat Rasulullah untuk menghormati ahlul bait kecuali ahlu sunnah. Sepanjang masa tidak ada yang melaksanakan dengan baik kecuali ahlu sunnah saja. Mereka lah yang betul-betul melaksanakan wasiat Rasulullah SAW ini dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa berlebihan ataupun tanpa pula melecehkan. Mereka orang yang paling berbahagia dengan mengamalkan wasiat ini. Siapa saja yang membaca sejarah, ia akan mendapatkan hal itu. Adapun selain ahlu sunnah, biasanya tidak lepas dari dua. Yang pertama yaitu berlebihan, atau yang kedua yaitu meremehkan, melecehkan. Dan telah kita jelaskan terdahulu pada waktu kita membahas yaitu tentang bab menghormati ahlul bait. Dan di sini saya ingin mengingatkan, kata beliau, yaitu sebuah perkataan Alqamah, bahwa perumpamaan Ali bin Abi Thalib itu sama dengan Isa bin Maryam. Artinya, Nabi Isa alaihissalam ada yang bersikap berlebihan kepada Nabi Isa sehingga menganggapnya sebagai Tuhan, dan ada yang menganggapnya leceh dan remeh, sehingga beliau dianggap sebagai anak zina. Demikian pula terhadap Ali bin Abi Thalib, ada yang sampai menganggapnya sebagai Tuhan, berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang melecehkan Ali bin Abi Thalib sehingga mengkafirkannya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, diberikan oleh Allah taufik, di mana ahlu sunnah tengah-tengah, mereka menghormati Ali bin Abi Thalib, mereka sangat menghormati ahlul bait, namun tidak dengan berlebihan, tidak pula dengan cara melecehkan. Dan ini tentunya merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka.